असेंब्ली सुरवात जावचे पयलीं तुमकां हांवें एक सांगिल्लें की आमचो गोंयचो सरकार कसो सुशेगाद जाला आनी आमचें एडमिनिस्ट्रेशन कशें राम भरोसे चलता तें हांव तुमकां आज असेंब्लीन सांगतलो म्हणून. मुखेलमंत्र्याचें अनाउन्समेंट की 2-3 म्हयन्यान आपूण एक नवी पॉलिसी हाडटलो आनी ताजेर हो इश्यू जो स्ट्रे डॉग इश्यू जो आहा हांव ताका मेनसूच म्हणना कित्याक ताका इट्स अ कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी. स्टरिलायझेशन, फिडींग, हे सगळें आपूण जाग्यार हाडटलो. हायकोर्टाच्या ऑर्डराचे खातीर सरकारान एक पॉलिसी केली आनी ती नोटिफाय केली 6 जुलय 2023 हे आमचे गॅझेट. आनी पॉलिसीचें नांव आसा पॉलिसी फॉर स्ट्रीट अँड पेट डॉग केअर गिविंग इन द फॉर्म ऑफ गायडलायन्स. सो ही सगळी कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी 1 वर्साचे पयलीं सरकारान नोटिफाय केल्ली आहा. आतां हें काल कोणाकूच खबर नाशिल्लें. जेन्ना हांवें बाब निलकंठ हळदणकराक क्वेश्चन विचारलो ताणें सांगलें हें आमकां येना, हें लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडीज म्हळ्यार म्युनिसिपालिटी आनी पंचायतीचें काम म्हणून हें आमचें काम न्ही म्हणून. मुख्यमंत्र्यान सांगलें पॉलिसी करता म्हणून आपूण. जी पॉलिसी ऑलरेडी आसा सो मुख्यमंत्र्याक कोणें ब्रीफ केलो ना. आतां इशू कसो आहा की गेले 6 जुलय 2023 आनी आज 18 जुलय 2024 दोनूय टायमार तोच चीफ सेक्रेटरी आहा, तोच मुखेलमंत्री आहा, तोच एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर आसा. चेंज जाला तो डायरेक्टर, मे बी चेंज जाला सेक्रेटरी आसत. म्हणून एक सरकार कसो चलता म्हळ्यार हो सरकार चलता राम भरोसे. आनी इतले कॅज्युअल अप्रोच आहा इवन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट एडवायज द चीफ मिनिस्टर अँड चीफ मिनिस्टर डज नथिंग अबाउट इट. ह्या हाका सस्पेंड करप ना. तूं सांग म्हाका गोंयचे जनतेक एंटायर 4th इस्टेट म्हळ्यार मिडियाक कानान घाले. हावजान 2 वरां हें डिस्कशन जालें. कशें कळपाचें? हाजो सारांश इतलोच काडूं येता की the Goa administration has gone to the dogs. This was the issue of dogs and the Goa administration has gone to the dogs. This is the only conclusion one can take. आनी कितें ताजो सारांश काडूं येता आनी निश्कर्श कितें काडूं येता